अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सितारा ज़ुहल अदद नंबर 8 और बुर्ज जदी और दलू की मालूमात पर मुश्तमिल वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो को मलहूज़ खातिर रखते हुए अगर ज़ुहली हज़रात ने ज़िंदगी के अयाम गुजारे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इससे पहले मैं मालूमात आपके गोश गुजार करूँ, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि इस जैसी मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकें। सितारा ज़ुहल अदद नंबर 8 वाले हज़रात को अक्सर अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, चाहे वो कितनी खूबियों के हामिल क्यों ना हों। अवाम इनके बारे में ज़बरदस्त गलत फहमियों में मुब्तला रहते हैं, बल्कि इनके अपने भी इन पर एतमाद नहीं कर पाते। ऐसे लोग ख़ुद को भरी भीड़ में तन्हा समझते हैं। ये याद रहे, सितारा ज़ुहल अदद नंबर 8 वाले अफराद मुख्तलिफ़ मैदानों में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी अक्सर ख़तरात से घिरी रहती है और ये हादसात ऐसे लोगों के ताक़ुब में रहते हैं। ये लोग मज़हब के मामले में मुतशद्दिद होते हैं। सितारा ज़ुहल वाले कोई भी रास्ता इख्तियार करें, वो जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुँचने के लिए सरगर्दा रहते हैं, और यही वो रविश है जिसकी वजह से इन्हीं अक्सर नुकसान से दो चार होना पड़ता है। अगर ये हज़रात जल्दबाजी और शॉर्टकट के बजाय हौसला मंदी से काम करें तो कामयाबी लाजमी मिलेगी इंशाअल्लाह। अपने उसूलों पर सख्त जान होने के बावजूद निहायत नरम दिल होते हैं। इन्हीं मज़लूम की आहो बका तड़पा देती है। ये गहरे ख्यालात के हामिल, ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल, हैरत अंगेज़ कारनामों, जज्बा इस्लाह पसंदी और संजीदगी और नाकाबिल फ़हम खामोशी के आईनादार होते हैं। इनकी फितरत बहादुरी होगी और इन्हीं अपने उसूलों से हटा देना आसान नहीं होगा, लेकिन ये ज़िंदगी में किसी भी दौर में और ज़िंदगी के किसी मामले में लोगों को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे इल्ला माशाअल्लाह। हमेशा इनके ख़िलाफ़ एक माहौल बना रहेगा। ये गहरी शख्सियत होने की वजह से लोगों की निगाहों का मरकज़ बने रहते हैं, लेकिन बाज़ लोगों की नज़रों में हद से ज़्यादा मातूब होंगे। सितारा ज़ुहल वाला शख्स चाहे कितनी ही खूबियों का हामिल बन जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हालात इनके हक़ में हथियार डाल दें। हालात हमेशा इनके ख़िलाफ़ महाज़ अरई में सरगर्म रहेंगे और ज़माना के इनकलाब कभी इनको चैन नहीं देंगे। ये लोग हमेशा लोगों की भलाई का सोचते हैं, मगर आवाम इनके दर पे रहते हैं और इनको शिकस्त देने की स्कीमें सोचते रहते हैं। कभी दुश्मन इनकी इन कमज़ोरियों की वजह से इनको नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब हो जाता है, और वो कमज़ोरियां ये हैं, मसलन ये गुस्सा से बेकाबू हो जाते हैं, इंतकाम की सोचते हैं जिसका ताक़ुब करते हैं, फिर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले पीछे नहीं हटते। और ये ऐसी कमज़ोरियां हैं जो इनकी शख्सियत को मजरूह और खोखला कर सकती हैं, और ये इन कमज़ोरियों की वजह से कभी अपने दोस्तों और चाहने वालों से भी उलझ पड़ते हैं। इसलिए इनको गुस्से की बजाय सब्र व तहम्मुल करना चाहिए और उलझने और इंतकाम लेने की बजाय माफ़ करने को तरजीह देनी चाहिए। इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन इनकलाब रूनमा होगा। यह खुदा की कुदरत है कि सितारा ज़ुहल अदद नंबर 8 इनकलाबी सितारा और अदद है, लेकिन इसके बावजूद इस सितारे का हामिल शख्स बहुत नुमाया काम करता है और हज़ारों मुखालफतों के बावजूद अपने हल्के असर में बेहद मकबूल होता है। और अगर ज़ुहली हज़रात किसी मौक़िफ़ पर डट जाएं तो वो फिर क़यामत ढा सकते हैं
اور ہزاروں لوگوں کے بس میں نہیں آ سکتے۔ یہ لوگ اپنی گردن تو کٹوا سکتے ہیں لیکن کسی بھی شورش یا بغاوت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ ان لوگوں کے خلاف بدگمانی کا ہمیشہ ایک ماحول بنا رہے گا، اور یہ ماحول بنا رہنے کے باوجود بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بہت بڑی خلقت ان کی خدمات کو سراہتی اور انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے، جس کی زندہ مثال امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے۔ آپ اپنے اہم کام کی شروعات اگر 8 تاریخ، 17 تاریخ اور 26 تاریخ کو کیا کریں، اور ہفتہ اور اتوار اور سوموار بھی آپ کے لیے مبارک دن ہیں، تو انشاءاللہ وہ کام آپ کو باخیریت منزل مقصود تک اور کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں تو گہرے رنگ کا نیلم یا کالا موتی یا کالا ہیرا پہنیں، اور گہرا خاکی، سیاہ، گہرا نیلا یعنی گہرا رنگ کا لباس پہنیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے حالات خراب ہیں یعنی مصائب میں گھر چکے ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، تو پریشان نہ ہوں۔ روزانہ سورہ مزمل شریف 26 مرتبہ یا 17 مرتبہ یا کم از کم 8 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد مصائب سے نجات حاصل ہوگی۔ اب آپ دوستوں کے سامنے پورے ہفتے کا جدول پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ہفتہ کے دن آپ کسی دستاویز پر دستخط نہ کریں اور نیا کام بھی شروع نہ کریں، اور دوسروں پر اعتماد کرنا آپ کی فطرت ہے، اور اس عادت کی وجہ سے آپ کو خاصا نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہفتہ کے دن اپنے مزاج پر کنٹرول نہ کیا تو آپ کسی بڑی تباہی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہفتے کے دن کو بڑی احتیاط سے گزاریں، اور اتوار کے دن آپ اپنے کاروبار کے لیے جو بھی منصوبہ بنائیں گے انشاءاللہ بے پناہ کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے کاروبار کا کسی قریبی سے قریبی رشتہ دار اور تعلق دار کو رازدار نہ بنائیں، ورنہ نقصان یقینی ہے۔ سوموار کے دن کسی نئے کام کی بنیاد نہ رکھیں، کیونکہ تھوڑی سی غلطی آپ کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ اور منگل کے دن بھی کسی نئے منصوبے پر کام نہ کریں، ورنہ نقصان ہوگا۔ بدھ کے دن اپنے ماضی کی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں، انشاءاللہ بے حد کامیابی حاصل ہوگی۔ جمعرات کو تدبیر سے زیادہ تقدیر کا عمل دخل ہوگا، اس لیے جمعرات کو بھی کسی نئے کام کا آغاز نہ کریں۔ جمعہ کے دن کسی کو قرض نہ دیں، ورنہ قرض واپس نہیں ملے گا، اور دوستوں سے بھی محتاط رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ ماشاءاللہ دیانتدار ہیں، کوئی بھی کاروبار کریں، دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محنت لگن کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ واللہ ورسولہ عالم۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔